Dobar dan, dobri ljudi. Evo ovog puta nešto malo drugačije. Ovaj screen koji ovdje vidite, u pravu ste, ovo je računar, ali nije klasičan računar. Znači snimamo danas, ajde neću da kažem neku recenziju ili tako dalje, jer neću sad tu da saopštavam neke podatke o tom uređaju, nego da kažemo eto neke testove, eto igrica da vidimo kako to izgleda. Onako, mislim, otprilike malo testiramo taj uređaj. Dole, znači već piše o kom uređaju se radi, znači u pitanju je Asus ROG Ali, to je najnovija handheld konzola, što bi rekli, od Asusa, zasnovana na Windows platformi, kao što ovdje vidite. Sad ja sam ovo direktno, znači sa konzole streamujem ovamo na PC da bi se to lepo vidjeli. Drugom prilikom mogu da snimim i sam uređajima da to možete vidjeti negdje bilo gdje na internetu. Ovdje ćemo samo da uđemo čisto da vidite, znači koji je ovdje procesor, šta je tu u pitanju, čisto da vidite da je to, da ne bude da snimamo nešto drugo. Evo ovdje tu piše, znači to je Z1 Extreme, znači verzija, Asus ROG Ali, evo gore piše RC7IL, RC7IL, eto čisto da pogledate o čemu se tu radi. Znači, testirat ćemo nekoliko igrica koje sam ja ubacio da vidite kako to funkcioniše, otprilike na nivou nekog jačeg gamerskog računara. Bukvalno, ajde da kažem, eto bilo koja igrica koju sam probao, sve to funkcioniše perfektno, znači za preporuku u svakom smislu. Što se tiče izgleda, vidjet ćete, po meni je mnogo bolja opcija nego što je recimo Steam Deck ili tako dalje, jer brutalno su mnogo bolje performanse kod ROG Alija nego kod Steam Decka. Tako da te neke druge informacije imate to po internetu da nađete šta, kako, koliko, ovo, ono, mislim koje su cene uređaja i tako to. To ćete već pronaći, znate već gde, a mi ovdje znači sada testiramo, znači ulazimo, evo ovdje sa lijeve strane, znači ima taj neki operating mod, ovaj gore znači ima turbo mod, ima silent mod, ima performance. Performance je recimo najbolje da se koristi u varijanti kad radi na bateriji, ovaj turbo je da kaže kad je uključen na struju, mada i on može kad je baterija, ali se onda mnogo brže isprazni. I ima ovaj silent mod, to nešto kad surfujete internetom, inače možete ga i povezati na monitor, na bilo šta drugo i koristiti ga kao što vidite kao klasičan neki PC računar. I neke druge tu opcije još koje postoje, s ove desne strane to je sad neki meni koji kad se ulazi u igrice, ali evo mi startujemo znači od neke igrice. Evo šta ja ovdje imam, evo možete da vidite otprilike, to su sve igrice koje su na njemu. Inače ovo je verzija sa 2 TB, naravno naknadno je ograđeno pošto originalna verzija ima 512 GB, ovo je znači 2 TB. Evo šta bi mogli da startujemo, a evo startovat ćemo recimo jednu najboljih igrica svih vremena, a to je Elden Ring. Evo startujemo Elden Ring, da vidite kako izgleda Elden Ring, znači napominjem u pitanju je ROG Ali, ručna konzola koja eto otprilike izgleda pa recimo kao Nintendo Switch, moguće da je malo veća, ali sliče su u pitanju dimenzije. Sad ćemo mi da vidite kako to funkcioniše. Evo ga, znači Elden Ring. Stavit ćemo ovdje sa strane da vidimo ove performanse, da vidite FPS i tako što se dešava u igrici. Dobro. Idemo, nebitno, to sam ja testirao pa sam došao do negdje, da vidim kako to funkcioniše. Znači čisto da vidite sistem, znači šta smo ovdje stavili. Znači što se tiče grafike, uglavnom je sve na high. I sada se vraćamo i evo krećemo. Continue, eto, to je neki, mislim, početak tu Elden Ringa, tu sam ga startovao od starta, vidimo kako to funkcioniše. Pa ćemo jedno 2-3 minuta čisto par eto da provedemo,
da vidimo kako to funkcioniše i kakav je FPS, kako radi. Evo vidite gore, znači uglavnom oko 50-ak frame-ova. Samo da vidimo, ovo je znači performance mod, evo stavit ćemo turbo mod. Turbo mod smo sada stavili. To je da kažem eto najjača ta varijanta. Znači 40-50 frame-ova. Dobro, ovo sad tu smo doživjeli katastrofu, nema veze. Nije bitno, idemo dalje. Čisto znači testiramo. Znači ponavljam još jednom, u pitanju je Asus ROG Ali, ručna konzola koja može znači da se poveže na televizor i na monitor, koju možda koristiti i kao... Padao smo, ajde sad, zaboravio sam ove komande. Nije sad to toliko ni bitno, još ćemo par minuta Elden Ringa pa ćemo posle ove druge neke igrice da probamo. Uglavnom vidite kako to, da kažem, fantastično funkcioniše, a s obzirom da je ovo prva verzija Elden Ringa, on i nije bio ovdje toliko, da kažem, optimizovan. To je ona, mislim, 1.0.1 verzija, mislim da su ove kasnije verzije bile malo bolje optimizacija što se tiče frame rate-a. Ali otprilike, mislim, to je to, znači ne da je sasvim igrivo, nego je... Evo ga, opet ista situacija, jer mogu sad da se setim brevi. Ajde, gde si ti krenuo je. Dobro, ovaj deo sad je ovdje katastrofa, idemo ponovo. Znači ne prelazimo sad ovdje nešto, možda ćemo i to da radimo, ali drugom prilikom, nema veze, ovdje sad samo znači testiramo. Znači šta još ovdje imamo sa strane, imamo ovdje gore Control Auto mod, ovdje Game Profil, imamo ovaj Real Time Monitor za FPS i za ove ostale stvari, imamo ovdje AMD RSR, znači njihova tehnologija, automatski malo da kažem bude bolji frame rate. Ovdje ćemo da stavimo znači 120 Hz, osvežavanje ekrana, evo ovo je bilo do sad 60, ovo je znači sada 120, a sa ove druge strane, evo tu možemo da uđemo znači u igrice, opet se vratimo, znači opet se vratimo u igricu, sad ćemo, se vratimo. Evo ga, vratili smo se. Mali tehnički problemi, ništa strašno. Ne znam kako da li imamo neku magiju sad ovdje, ne mogu da... Mogu sad da malo pre sam igrao neke igrice sa Nintendo. Pa su mi sad ovdje totalno nešto drugačije kontrole, samo da imamo šta imamo ovdje. Sad ćemo da imamo šta imamo. Imamo što bi rekli šta hoćeš.
Znači 50 fremova, 54, dođi i do 60, idemo dalje. Nema veze toliko za Elden Ring, to ćemo drugom prilikom nešto da snimamo. Sada ćemo da izađemo iz Elden Ringa, idemo testiramo nešto drugo. Sad ćemo znači nešto drugo da testiramo, da vidimo što bi to moglo da bude. Samo da ovo pomerimo. Dobro, odatle smo izašli. Šta bi mogli. Dobar izbor, pa je teško izabrati. Evo recimo ovaj Callisto Protocol, njega sam skoro snimao na kanalu. Evo možemo i njega da testiramo. Da vidimo kako to funkcioniše. Ovo gore vidite, mislim, što se tiče ovih nekih osnovnih informacija, znači brzina procesora, grafike, temperatura, baterija i tako dalje. Evo ljudi, nastavljamo. Znači u pitanju je Callisto Protocol. Ono malo pre smo testirali, nije bilo zakačeno znači na struju. Direktno je bilo znači ovako povezano. Evo da vidimo Callisto Protocol. Sad taj neki deo nije ni bitno šta će da učita, samo testiramo. Silent Performance Turbo. Nije bitno, znači samo idemo malo da testiramo. Znači 50 fremova u sekundi. Mislim čak da je jače podešavanje grafike. Da li je na medium ili na high, otprilike tako.
Jacob, can you hear me? Yeah. How? Enable two-way comms with your core. You know, you pick up a few tricks when you've been here as long as I have. Right, I see you made it to the lift. Just take it down and find the elevator on that level. Responded to a crash outside the gatehouse. Site secured as per Warden's orders. Access restricted to Mahler's team only. Never thought I'd miss the old Warden. At least she was by the book. Alert. Security systems offline. Remain in your cell. All response teams mobilize immediately. Anomaly detected. Elias, something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn, that means you're headed to Solitary. You can still reach the watchtower. Just have to go the long way. Just be careful. They keep the real crazies down there. Ljudi, toliko za Kalisto protokol, nego sam se zaigrao, mnogo je dobra igrica, nema veze. Znači vidjeli ste 60-ak, 50 i nešto frame-ova. Idemo dalje. Evo, nju ćemo da isključimo. Znači to je bio Kalisto protokol, još jednom podsjećamo, znači ROG Ali u pitanju. Asus ROG Ali. Hajde da vidimo šta bi mogli još. Lies of P, Son of Forest, to je novija igrica, da kažem. God of War. Dead Space, on je u nekom tom sličnom fazonu ovde. Ajde da vidimo Dead Space.
Znači Dead Space, ovo je negdje blizu high podešavanja, 70 frameova, 70, 80. 50, 60. Če pogledamo još jednom podešavanja. Dobro, nema veze, znači 60-70 frameova je Dead Space, znači isto perfektno funkcioniše. Idemo dalje. Idemo dalje na jednu legendarniju igricu, Red Dead Redemption 2. Da vidimo, pošto je ona, da kažem, jedna od zahtevnijih, mada sve ove što sam puštao, mislim, generalno su zahtevne igrice i u krajnjoj liniji kod običnog računala tražili bi baš jaku, da kažem, konfiguraciju da bi to funkcionisalo kao što treba. Idemo Red Dead Redemption 2. Da vidimo kako se tu ponaša, s obzirom da je ona jedna od najzahtevnijih, mada i ove su, što bi rekli, zahtevne, ali da vidimo šta sad kažu ovdje, Rockstar, ne znam sad. Aha, dobro, morao sam 2 puta kliknuti. Imamo i GTA 5 ovdje, ali mislim ona nije toliko zahtevna kao Red Dead Redemption 2. Možemo i nju da probamo, ona mislim da 60 frameova radi u sekundi. I evo ga, Red Dead Redemption, preko 60 frameova. Sedamdeset. Pa znate šta ljudi, za ovakav rezultat na računaru trebao bi vam brutalno dobar računar da biste imali 70 FPS-a u Red Dead Redemptionu 2. Sa podešavanjima. Sad ćemo da vidimo kakva su podešavanja. Settings, display, grafik.
Da ćemo da vidimo. Znači, teksture ultra. Znači, ništa dalje neću da pričam. Samo da kažem, ultra podešavanja, 70 frame-ova, ručna konzola, Asus ROG Ali. Sad dobro tu... Da li imamo nešto tu da testiramo malo, ali kažem, tu se uvijek kreće 70-80 frame-ova, 60 minimum. Jel imamo gde nam je najkonj? Ili ga nemamo, ne znam sada. To je to, ljudi, vidjeli ste, ovo bi ukratko nazvali brutalno. Brutalno za Asus ROG Ali. Šta drugo da vam kažem? Da ne bi bilo laži i nema prevare, pošto čorba uvijek svira uživo. Mi ćemo da uđemo ponovo u specifikacije, da vidimo da li se tu radi o tom računaru. Sad ćemo mi to da nađemo. Da, ovo je slučaj. Znači, gore vidimo ROG Ali, tačna oznaka, AMD Ryzen Z1 Extreme, to je to. To je to, znači što se toga tiče. Ne bi dalje sad tu ništa
testirat ću pojedinačno, ajde da kažem svaku možda ovu igricu da ubacim, da ne bi sad ovdje zadržavali vreme. Ali znači startovali smo Dead Space, Callisto Protocol, Elden Ring i Red Dead Redemption 2. Startovat ću i ove ostale pa ću staviti to na kanal da vidite kako to funkcioniše. Znači šta da vam kažem, preporuka što se ROG Alija tiče, ako razmišljate o Steam Decku ili tako dalje, mislim da jednostavno ne može da priđe, znači ROG Aliju. Sad eto, mislim, ima ljudi to vole i tako dalje, nekad im smeta što je u pitanju ovdje Windows, pa je malo drugačije to, ali kažem, eto, ima tih nekih ovdje, neki, mislim da se zove Asus Armor ili tako nešto. To u principu kad se podigne, znači tu budu sve te igrice koje ste instalirali i veoma lako to ide da se instalira nešto drugo i tako, da ne pričam koje su velike razlike kad imate Windows i kad imate, da kažem, neki onako prilagođen operativni sistem bukvalno samo za igrice. Ovo je znači i kompjuter i ručna konzola i pokretna, da što bi rekli, neka multimedija za sve stvari koje vam trebaju. Evo sad je to zakačeno na monitor, vidite kako funkcioniše, znači bukvalno kao svaki PC koji funkcioniše, samo u ovom slučaju jedan jači gamerski PC. To je to za sada, ljudi, toliko, pričat ćemo još o ovom uređaju i tako. Tako da pozdravljam vas, budite na kanalu, pratite nas, kliknite na like, kliknite na subscribe. Tu smo, pa se čujemo u nekoj sljedećoj epizodici. Ćao ljudi!